चरित्रम्। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम धूम दुर्गायै नमः। अस्य श्री उत्तमचरित्रस्य रुद्रा ऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः ब्राह्मरी बीजं सूर्यतत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्र पाठे विनियोगः। महासरस्वती ध्यान। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुस्सायकम् अस्ताब्धै ददतीं गणान्तविलचित चीतां शुश्रुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्तिनी। ओम नमश्चण्डिकाय। ओम क्लीं ऋषिर्उवाच पुरा शुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हृता मदबलाश्रयात् त्राणे वा सूर्यतां तदत् अधिकारं तदैवतं कौबेरमदयां यमाञ्च चक्राते वरुणस्य च तासेवा पवनर्दिं च चक्रतु वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता कृताधिकार त्रिदशा ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरम् अपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यदा पत्सु श्रुता किल भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मु तत्रो ततो देवी विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुकायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तदैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानामखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तै देव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्ना मेतद्व्याप्ता स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंस्या तदा सुरेन्द्रदिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतु ईश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहस्तु चापदा या साम्प्रतं चलोत्यैत्यतापितैः अस्माभिरीशासुरैः नमस्यते या चास्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वोपदो भक्तिविनम्रमूर्ति। ऋषिरुवाच एवं स्तवायुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमव्यापयितो तयो जानवानुपनन्दनः। सा ब्रवीत्तान् सुरान् सुब्रूभवद्भिः स्तूयते त्रका शरीरकोशतस्तास्या समुद्भूता ब्रवीत् शिवा। स्तोत्रं ममयत् क्रियते शुम्भ दैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समीरैः निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशात् तस्यात् पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनर्गतीयां तु कृष्णा पूत्सापि पार्वती कौशिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यस्ते श्रीमहाराजा वासयन्ती हिमाचलं
नैव तादृक्कृचिद्रूपं दृष्ट्वं केनचित् उत्तमं ज्ञाता तां ताप्यसा देवी गृह्यतां चासुरेश्वरः श्रीरत्नामतिचार्वङ्गी द्योत्यो यन्ती दिशाद्विषा सा तु तिष्ठति दैत्रेन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे ऐरावतसमानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्छायां तदैवोच्छ्रवहावया विमानं हंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गने रत्नभूतमहैनीतं यदासीत् वेदसोद्भूतम् निधिरेश महापद्मा समानितो धनरेश्वरात् किं जल्किनीं गदौ चाप्ति मालां रम्लानपङ्कजां चक्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनास्रादि तिष्ठति तदायं सन्ध्या नवरो यः पुरासीत् प्रजापते मृत्यो उत्क्रान्तिदानामा शक्ति ईशा त्वया हृता पाशासलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याभिजातस्य समस्ता रत्नजायत वह्निश्चासि ददौ तुभ्यम् अग्निश्चौष्टे वाससि एवं दैत्रेन्द्ररत्नानि समस्तनाहुतानि ते श्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निश्ययेति वचः शुम्भा सतता चण्डमुण्डयो प्रेषया सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेत च वक्ता वा सा गत्वा वचनान् मम यदा चाप्यति सम्प्रीत्या तदा कार्यं त्वया लघुः स तत्र गत्वा यतास्ते शैलदेशिति शोभने तां च देवीं ततः प्राह क्षणं मधुरा गिरौ दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भा त्रैलोक्या परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशामिहागता अव्याहताज्ञ सर्वासु यसदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारी सदा शृणुयस्य तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगा यज्ञवादानहं सर्वान् उपास्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यावररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तदैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोन्मदोनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामलै उच्चश्रवस्तसंज्ञा तत् प्रणितत्वसमर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वामास्वानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मां वा मानुजं वापि निशुम्भामुरं विक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बद्धा समालोच्य मत्परिग्रातां वजा ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरां तस्मितां जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्
देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्रामिद्या किञ्चित्त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भानुशुम्भाश्चापि तादृशा किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं विद्यतः क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वां प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्ययो हति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तत् आगच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरा मां जित्वा किं चिरेत्रा पाणिगृहातु मे लघु दूत उवाच अवलीस्तापि मैनं त्वं द्रेहि ब्रूहि ममाग्रता त्रैलोक्ये का पुमांसि तिष्ठेदग्रशुम्भो निशुम्भयो अन्वेषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः श्रीत्वमेकिका इंद्राद्या सकला देवा तस्तुरेषां न संयुगे शुम्भादीनं कथं तेषां श्रीप्रयास्य सम्मुखं स्वात्वं गच्छ मयो योक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षणनिर्धूता गौरवामागमिष्यति देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भाचातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदा नालोचिता पुरा सा त्वं गच्छामयोक्तं ते यदा तत्सर्वमावृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्यादूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः। ओम नमश्चंडिकायै। षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवध। ओम नागादीश्वविस्तरां पनिपनोत्तं सोरुरत्नावली बाष्पदेहालतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयो भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयं पद्मावतीं चिन्तये। ओम नमश्चंडिकायै। ओम बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रदानायै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम ऋषिर्वाच इत्याकन्यावचो देव्या सबूतो मर्षपूरितः चमासमाचष्टा समागम्या दैत्यराजा विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यम् आकर्णासुरराट्टतः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं ससैन्या परिवारितः तामानाया बलात् दुष्टां केशाकर्षणविहल्यां तत्परित्राणदा कच्चित् यदि वो तिष्ठते परः स अन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एन वा। ऋषिरुवाच ते आज्ञास्ता तथा शीघ्रं तदैत्यो धूम्रलोचनः वृता षष्ठासहस्राणां मसुराणां मृतं यवौ
स दृष्टा त्वां ततो देवी तुहीनाचलसंस्थितं जगादोचैप्रयायीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयामद्याकेशाकर्षणविव्यलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृता बलान्नयसि मामेवं ततः किं करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्ता शोच्याद्वा तामसुरो धूम्रलोचना हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चाकाराम्बिका तथा अदक्रुद्ध्वं महासैन्यम् असुराणां तदाम्बिका ववर्ष सायकैतीक्ष्णै तदा शक्तिपरश्वतै ततोद्धुता सटा कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहना काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानासैन्यचापरान् आक्रान्त्ये आदरेण्यानां जगन्नासा महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तदा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहु शिरसा कृता तेना तदा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठात् अन्वेषां दूतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तामसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं चाक्षयितुं कृत्स्नं देवि केसरिना तथा चुकोपा दैत्याधिपति शुम्भो प्रस्फुरितान्तरा आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डमहासुरौ हे चण्ड हे मुण्ड बलै बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत्त गत्वा च सा समानियुतां लघु केशस्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो यदु तदा शेषयुधैः सर्वैः असुरैः विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे चाविनिपातिते शीघ्रमानीयतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामदाम्बिकां। श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी महात्म्ये धूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डुलवध। ओम ध्यायेत् रत्नपीठशुककलपटितं शृण्वन्ति श्यामलाङ्गी न्यस्तैकाङ्ग्रीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्ती कल्हारबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुपदां चित्रकोट्वासिबालाम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ओम बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। सप्तमोऽध्यायः चण्डमुण्डुलवध। ओम ऋषिरुवाच आज्ञापास्ते ततो दैत्या चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता युयुरभ्युतायुधा ददृशुस्ते ततो देवीं ईषद्दासां व्यवस्थितां सिंहोऽस्योपरि शैलेन्द्रा शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं
विद्यतः अकृष्टचापसीधरा तदान्येतत्समीपगा तत्कोपं चकारोच्चै अम्बिका तान्नरीं प्रति कोपेन चास्य वदनं मयि वर्णमभूत्तदा भ्रुकुटिकुटिला तस्या ललाटपलकाद्रुतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सिपाशिनी विचित्रघण्टाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिव्या ललनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणा अभक्षयत तद्बलम् पार्श्वीग्राहाङ्कुशग्राही योधघण्टा समान्वितान् समादयुक्ता हस्तेन मुखे क्षिक्षेपवारणान् तदैव योधं तुरगौ रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्रेण दशनैर्चर्वण्यं प्रतिभैरवम् एकं जगाह केशेषु ग्रीवायामदचापरं पादेनाक्रम्य चैवानां दुरसान्यामपोदयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तदासुरै मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मदितान्यपि बलीनां तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं ममर्धा भक्षया चान्यन्यांश्चाताडयत्तदा असिना निहता केचित् खट्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तदा क्षणेन तद्बलं सर्वम् असुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽपि रुद्रावातां कालीमतिभीषणां शरवर्षै महाभीमै भीमाक्षीं तां महासुरः चादयामास चक्रस्या मुण्डक्षिप्तौ सहस्रशः तानि चक्राण्येन तानि विमामानानि तन्मुखं बभुर्यदार्कबिम्बानि सुबाहूनि गोनधरं ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकरालवक्रान्ता दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहां देवी चण्डमवादत गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेन सिनाश्चिनत् अथो मुण्डो व्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहुतां वृषा हुतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो वेजोभयातुरं शिरः चण्डस्य कालीश्च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राहा प्रचण्डहट्टा सा विश्रमवेद्य चण्डिकां मया ताव्रातो प्रहुतौ चण्डमुण्डो महापशु युद्धप्रज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भश्च हनिष्यसि ऋषिर्वाच तावानीतो तथा दृष्ट्वा चण्डमुण्डमहासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तामुपागता चामुण्डेति तथा लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम
सप्तमोऽध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै। श्रीदुर्गार्पणमस्तु। ओम अष्टमोऽध्यायः। रक्तबीजवध ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिः आवृतां मयूखैः अहमित्सेव विभावये भवानी। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम बीजत्रयाय विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ऋषिर्वाच चण्डे निहते दैत्या मुण्डे च गिरिपातिते बहुले च सैन्येषु क्षयते सुरेश्वरः ततो कोपारादीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलै दैत्या षडतीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुरैतेषि निध्यां तु स्वबलैरुता कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु मामाज्ञया कालकाधौर्वृदा मौर्या कालकेया तदासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञाया त्वरिता मम इत्याज्ञपासुरापति शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्या सहस्रै बहुभिर्वृता आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जानैव पूरयामासादरणी गगनान्तरं ततो सिंहो महानादामतीवाकृतवान् नृपा घण्टास्वनेन तन्नादा अम्बिका चोपबृंह्यत धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादै भीषणै काली जिह्वे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्वा दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहसदा काली सरोषा परिवारितौ एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशाय सुराद्विषां भवायामरसिंहेनामतिवीर्यबलान्वित ब्रह्मेशा गुहविष्णूनां तदेन्द्रश्च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपा चण्डिका युजु यस्य देवस्य यद्रूपं यदा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्ति असुराणां योद्धुमायमयो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्राकमण्डलु आयाता ब्राह्मणशक्ति ब्राह्मणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलावरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्युमप्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तदैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गः खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या विभ्यो
शक्तिस्साप्याययौ तत्र वाराही बिभ्रति तनुं नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्तसा तत्र सटाक्षेपा क्षिप्तनक्षत्रसंहति वज्रहस्ता तदैतेन्द्री गजराजोपरिस्तता प्राप्तता सहस्रनयना यदा शक्रास्तदा वसा तथा परिवृतास्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याहुचण्डिकां ततो देवी शरीरा तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्रुग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलं ईशानमपराजिता दूता त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भश्च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हनिर्भुजा यायां प्रयातपातालं यदि जीवितुमिच्छतः बले बलावपातदच्छेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत तृप्तं तु पच्छिवापिशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूती त्रिलोकेऽस्मिन् ततस्याख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमर्षपूरिता जग्मु यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममावाग्रे शरशक्तयस्तिवृष्टिभिः ववर्षुरुत्ततामर्षा तां देवीममरारया सास्तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वदान् चिच्छेदलीलयादात्मा धनुर्मुखै महेशुभिः तस्याग्रता तदा काली शूलपाता विदारितां कट्वाङ्गपादितां चारीं कुर्वन्तु व्यचरन् तदा कमण्डलू जलाक्षेपा हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोत् शत्रून् येन स्मदावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तदा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगना कौमारी तदा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा सेतुर्विदारिता पृथ्वां रुधिरौग्रा प्रहर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वंसा दंष्ट्राग्राक्षतवस्यता वाराहमूर्त्यानप्यतञ्चक्रेण च विदारिता न कैर्विदारितां चान्यां भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादपूर्णादिगन्तरः चण्डाट्टहासैरसुरा शिवदूत्या विदूषिता सेतुपृथ्वीयां पतितान् तान् चकारादसा तदा इति मातृगणं कृत्वं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्देषु देवारिसैनिका पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्तितान् योद्धुमव्याययौ कृत्वा रक्तबीजौ महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत् तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे सा गदापानि इन्द्राशक्त्या महासुरा ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेन हतश्चासु बहुशुस्रावशोणितं
समुत्तस्तु तथा योधा तत्रूपा तत्पराक्रमा यावन्ता पतितास्तस्या शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्त पुरुषा जाता तद्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा समं मातृभिरत्युग्रा शस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा वाराहरक्तं पुरुषं ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन्यं चक्रे नाभिजगानः गदया ताडमामासा ऐन्द्रितामसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्या रुधिरस्रावसम्भवै सहस्रो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणै महासुरै शक्त्या जगानकौमारी वाराही च तदासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्या सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमा विष्णो रक्तबीजो महासुर तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलाभिर्भुवि पतातायो वै रक्तौ गौतेना संशतसोऽसुरा तैश्चासुरसृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्चस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिष्ठत्वं वक्रेणानेन वेगिता भक्षयन्ति चरारणे तदुत्पन्ना महासुरान् एवमेषा क्षयं दैत्या क्षीणो रक्तगमिष्यति भक्ष्यमाना त्वयोचोग्रा न चोत्पत्त्यानन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली चक्रुहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगन्नाथा गदया तत्र चण्डिकां स चास्यो वेदनां चक्रे गदापातितोऽपि तस्याः तस्य दहेतु बहु शुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रीतिचेति मुखे समुद्गता एष्या रक्तपातान् महासुरा तां चकादादा चामुण्डा पपौ तस्यश्च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जगान रक्तबीजन्तं चामुण्डापीतशोणितं सपापातत्मा पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहता निरक्तश्च महीपाला रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुलम् आवापुत्री दशानृपा तेषां मातृगणो जातो ननर्ताश्रुष्मदोद्धृता इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजो वधो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्रीदुर्गार्पणमस्तु। नवमो अध्यायः निशुम्भ। ध्यानम्
बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशैर्वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्रमर्दाविकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवान् भवता मम देवस्य चरितं माहात्म्यं रक्तबीजवजाश्रितं भूयश्च चेष्टाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्मा निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिर्वाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भोऽसुरनिशुम्भश्च हतेष्वश्चोचावहे हन्यमानं महासैन्यं विलोकामर्ष्यमद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोधा मुख्ययासुरसेनया तस्याग्रतास्तदा वृष्टे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दश्च सम्पुटा कृत्वा हन्तुं देवी उपाययु आजागाम महावीर्या शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो चिच्छेदास्तान् शरान्ताभ्यं चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रागैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्ममादाय सुप्रभम् आताडयन्मूर्तिनि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेदा चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मनिखड्गेषु शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामस्याग्निदे चक्रे चक्रेणाभिमुखागतं कोपात्मातो निशुम्भोदा शूलं जग्राह दानवा आयन्तं मुष्टिघातेन देवी तच्चस्य चूर्णयत् आविद्यादगदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशुहस्तत्वम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघौ आपातायुतभूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भौ भीमविक्रमे भ्रातार्यतीव संक्रुद्धा प्रयायौ हन्तुमम्बिकां स रतस्तततायुच्छै गृहीतपरमायुधै भुजैरष्टाभिरतुलै व्याप्याशेषं बभौ नभः तमायन्तं समालोक्ये देवी शङ्खमवादयत् जाशब्दं चापि धनुषा चकारातीव दुष्टाम् पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविदायिना ततो सिंहमहानादै त्याजिते वा महामदै पूरयामास गगनं गां तदैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्त्या गगनं क्ष्मामुताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनानस्ते तिरोहिता अट्टाटहासमशिवं दिवदूती चकारः तैशब्दरसुरात्रेणुशुम्भकोपं परं ययौ दुरात्मन् तिष्ठति तेष्टि व्याजहाम्बिका यदा
तदा जयेत्यभैथितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्भेनागात्यया शक्ति मुक्त्वा जालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासादिरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातस्वनिनो घोराजितावानवनीपते शुम्भमुक्तां शरां देवी शुम्भतत्प्रहितां शरां चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतरोदसहस्रशः तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं न तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपातः ततो निशुम्भं सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुका आजगनाशरै देवीं कालीं केसरिनं तदा पुनश्चाकृत्वा बाहूनां मयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुतेन तिजितो चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशनी चिच्छेदातानि चक्राणि स्वशरैः सायकांक्षितां ततो निशुम्भवेगेन गदमादाय चण्डिकाम् अवात्या धावता हन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्य तापयेवाशु गतं चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायन्तं निशुम्भमरिमर्दिनं हृदि विव्याधशूलेन वेगे विद्धेन चण्डिका विन्नस्य तस्य शूलेन हृदयानि सौपरा महाबलो महावीर्या तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्या स्वनवत्तता शिरश्चित्तेदत्खड्गेन ततो सावतः भुवि ततः सिंहश्च कावोग्रा दंष्टाक्षुण्णशिरोधरान् असुरान् तान् तदा काली शिवदूती तदा परान् कौमारिशक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेषुर्मासुरा ब्राह्मणी मन्त्रपूतेना तोयहन्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन विन्नासेतुस्तदा परे वाराही तुण्डगातेन केचिच्चूर्णे कृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णवादानवा कृता वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्रा विमुक्तेन तदा परे केचित् विनेषुरसुरा केचिन्नष्टा महावता भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम दशमो अध्यायः शुम्भवध ध्यानम् उत्तप्तये रुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलं रमैर्भुजैस्तततीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रधानायै धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। उत्तप्तये रुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्रां
धनुश्चरयुताङ्कुशपाशशूलां रम्ये भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ॐ ऋषिर्वाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हान्यमानं बलं चैव शुम्भो क्रुद्धो भविद्वच बलावलैपातुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्तत्र द्वितीया कामपापरा पश्यतैदुष्टमय्येव विशन्तो मद्विभूतयः ततः समस्तसा देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् एकैवासीत्तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिरिवा रूपै यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठम्याचो स्थिरो भव। ऋषिरुवाच तथा प्रवाहृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणं शरवर्षैः सहितस्रै ततैश्चैव दारुणै ततोर्युद्धमभूद्भया सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुञ्चे ज्ञानदाम्बिका पवञ्जकानि दैत्येन्द्र तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भजञ्जलीलयोग्राहुङ्कारोच्चारणाभिः ततश्चर शतै देवीम् आच्छादयतसोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चेच्छेदचेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तदा शक्तिमदा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थितां ततः खड्गमपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्य पातत एवाशु खड्गं चिच्छेदचण्डिका धनुर्मुखैः शिवैः बाणैः चर्मचार्ककलामलम् अश्वां पातयामास रथं सारथिना सह हताश्वस्य सदा दैत्या छिन्नधन्वा विसारथि जग्राहामुत्करं घोरम् अम्बिका निनदोऽन्यथा चिच्छेदापततिं तत्स्यामुदलश्रिषितरै तदापि सोऽप्यवत्ताहं मुष्टिमुद्यमवेगवान् समुष्टं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवा देव्या तं चापि सा देवी तलो नेरस्य ताडयत् तलाप्रहारा विहतो निपतामहीतले स दैत्यराजा श्रुषः पुनरेवा तदोदिता उत्पत्य च प्रबोध्य चै देवीं गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका नियुद्धं के तदा दैत्या चण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास क्षिक्षेपधरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्या वेगवान् अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निनदेश्चया तमायान्तं तदो देवी सर्वदैत्याजनेश्वरं जगत्यां पातयामास विद्वा शूलेन पक्षसि स गतासु पपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षतः
चालयन् सकलां पृथ्वीं साप्तिद्वीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वाध्यायनिर्मलं चाभवन्नभः उत्पादमेघसोल्काय प्रागासंक्षेमं युयु सरितो मार्गवाहिस्या तदा संहृतपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसा बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः आवदान्तदैवान्याननुतृश्चाप्सरो गणा वपुपुन्यास्तदा वाता सुप्रभो भूदिवाकरः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी महात्म्ये शुम्भासुरवधो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ नमश्चण्डिकायै। एकादशाध्यायः। ॐ नारायणी स्तुति। ॐ बालरव्युद्युतिन्दुकिरीटा तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखी वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशी। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रदानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमस्ताम् कात्यायनी तुष्टुरिष्टलाभा विकासिवक्राब्जविकासिताशां देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत्त्वमेका मयि स्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपा स्थितया त्वयैत आप्यायते कृत्स्यमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् संवै प्रपन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता तव देवी वेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभौता यदा देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतैका भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्वबुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवी नारायणी कलाकाष्ठादिरूपेण
परिणामप्रदायिने विश्वस्य परतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्तां परित्राणाय परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्तां परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बाचरिके देवी नारायणी नमोस्तुते। त्रिशूलचन्द्राहितरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूरकुकुटवृते महाशक्तिधरे अनगे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंखचक्र गदा शांग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्रे द्रंष्ट्रो धृतवसुंधरे वाराहरूपिणी शिवे नारायणी गृहीतोग्र महाचक्रे द्वंष्टो धृतवसुंधरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते। किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले ऋतप्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते। द्रंष्ट्रा करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोस्तुते। मेधे सरस्वती वरे भूतिभ्राप्रवृतामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैभ्योस्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते।
ज्वालाङ्करालत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोस्तुते। हिनंसि दैत्यतेजांसि स्वनेना पूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुता। असुरासग्रसापङ्कं चर्चितस्य करोज्ज्वलः शुभाया कट्को भवतु चण्डिके त्वां नता रोगानशेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामा सकला न भीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयता प्रयान्ति। एतत् कृतं यत् कदनं त्वयाद्या धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपै अनेकै बहुदात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत् प्रकरोति कान्या। विद्यासु शास्त्रे विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्या। ममत्वगर्ते अतिमहान्धकारे विभ्राययत्येतदतीव विश्वम् रक्षासि यत्रोग्रविशाच्छनागा यत्रालयो दस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तदाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिकाया धारयति विश्वं विश्वस्य विश्वेश्य वन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रये त्वयि भक्तिनम्रा। देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यदासुरवधा तदुनैव सद्या पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजलितांश महोपसर्गा। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीति लोकानां वरदा देव्युवाच वरदाहं सुरगणा परं यन्मनश्चेच्छदा तं वदुष्यामि जगता उपकारतं देवाऊचु सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेवा त्वया कार्य अस्मद्वैरिविनाश। देव्युवाच वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भः वान्य उत्पद्येतो महासुरो। नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्ता नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासी। पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हविष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवा भक्षयन्त्याश्च तानुग्रां वैप्रचित्तां महासुरां रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोपमा।
ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्ये लोके च मानवः स्तुवन्तो व्यावरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्। भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्टामनम्बसि मुनिभिः संसृता भूमौ सम्भविष्यामयोनिजा। ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षाम्यं मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजः शताक्षीमिति मां तथा। ततो माम् अखिलं लोकामात्मसंदेहासमुद्भवै वरिष्यामि सुराशाकैरावृष्टैरानधारकैः। शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यस्याम्यहं भुवि तथैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरम्। दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नामा भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनात्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे शोष्यन्तां मुहूर्तयः। भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नामा भविष्यति यदा रुणास्त्रैलोक्या महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संके षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम्। भ्रामरीति च मां लोक्या सदा शोष्यन्ति सर्वतः हितं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यैति संशयम्। स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये नारायणी स्तुतिनामः एकादशाध्यायः समाप्तम्। ॐ क्लीं जयन्ती सांगाय सशक्तिकाय सपरिवाराय सवाहनाय लक्ष्मी बीजाब्धिगरुडवाहन्ये नारायणी देव्या माहुतिं समर्पयामि। नमः स्वाहा। द्वादशाध्यायः फलस्तुति। ॐ विद्युद्धाम समप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यामि करवालकेटविलसद्दक्षाभिरासेविताम् अस्ताक्षैचक्रागदासिकेटवीक्षिकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रधानाय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ॐ देवी उवाच एभिस्तवश्च मां नित्यं शोष्यते सा समाहिता तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयं। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वदं शुम्भनिशुम्भयो। अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवाम्यां नैकचेतसः शोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोद्धानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं। शत्रुतो न भयं तस्य धनुस्यो न राजतः न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् संभविष्यति। तस्मान् मयि मत नामाहात्यं पठि
पठित्वं समाहितै श्रोतं वञ्च तदा भक्त्या परं स्वस्त्वनयं महत् उपसर्गानशेषां तु महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमये मम यत्रैतः पठ्यते सम्यक् नित्यमायातने मम सदा न त्वदिमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाना पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतचरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तदा कृतं प्रतिष्ठाप्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तदा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विता सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पद्यता शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् रिपवा संक्षेमं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडश्च दारुणा दुःस्वप्नं च स्वपिरौ द्रष्टं च सुस्वप्नमुपायते बालाग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गाताभेदश्चारुणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परं रक्षो भूतापिशाचानां पटनादेव नाशनं सर्वं ममैत्वा माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं फलपुष्पार्घ्यधूपश्च गन्धदीपश्च तो मयि विप्राणां भोजनै होमै प्रोक्षणीयैः अहर्निशम् अन्वैश्च विविधैः भोगैर्बृहदास्वत्सरानया प्रीतिर्मे क्रियते स्मास्मिन् चतुर्थे श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतोऽभ्या जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हनं तस्मिन् श्रुतो वै विकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिसुततो याश्च ब्रह्मर्षिभिः ब्रह्मणा न च कृतास्तास्तु प्रयच्छति शुभां पतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि तावाग्निपरिवातः दस्युभिर्वावृतशून्या गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहाव्याघ्राय महतो वने वानास्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञस्ता नद्यो बद्धागतोऽपि वा आगूर्णितो वा तेन स्थितपोते महर्नवे पतस्तु चापि च श्रेष्ठु सङ्ग्रामे पृष्ठारुणा सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्या तस्य वो वैरिणस्तदा दुरादेवा पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमौ पश्यातां सर्वदेवानां तत्र वान्तर्दीयते तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यदा पुरा यज्ञभागावचः सर्वे चक्रुरो विनिहतारया दैत्यास्तेव्या निहते शुम्भो देवेरीपौ युधि
जगद्विध्वंसके तस्मिन् महोग्रतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषापातालमामयू एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपा जगता परिपालनं ततस्योम्योहते विश्वं स्वैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता विज्ञानं तुष्टा चरितं प्रयच्छति व्याप्यं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरः महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीवृत्तिप्रदा गृहे सैवाभावे तदा लक्ष्मी विनाशयोपजायते स्तुता सम्पूजा पुष्पै गन्धधूपाभिस्तदा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे तदा शुभाम् इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये भगवती वाक्यनामः द्वादशाध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम त्रयोदशाध्यायः। सुरदवैश्युలకు वरप्रदानं। ध्यानं बालार्कमण्डलवासां चतुर्बाहुत्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिर्उवाच एतत्ते कदिनं भूपा देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ये दं धार्यते जगत् विद्या तदैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया त्वयैतमेषवैश्ये च तदैवान्ये विवेकिनः मोहान्ते मोहिताश्चैव मोहमेव चापरे तामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरी आराधिता सैव नृणां भोगसर्गापवर्गता। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरदा नराधिपा प्रणित्वत्य महाभागं तमृषं संशितं व्रतं निर्विण्ण ज्योतिममत्वेन राज्यापहरेण च जगाम सद्य सपने न चो वैश्यो महामुने संदर्शनार्थमम्बाया नदी कुलीन संस्थिता स च वैश्यो नृपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृता मूर्तिं महीमहीं अर्हणां चक्रतु सस्या पुष्पधूपाग्नितर्वणैः निहारौ यजाहारौ तन्मनस्कौ महासमाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजभ्रातृ सुकुचितम् एवं समाराधयतो त्रिविवर्षय्यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत्याद्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दनः मत्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो भवे नृपो राज्यम् अविभ्रंशं यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यः ततो ज्ञानं वव्रे निर्विनमानसः
ममेत्वाहमिति प्राज्ञा सङ्गमिच्युतिकारकं देव्योवाच स्वल्परहो विनुपते स्वं राज्यं प्राप्तुनच्यते भवान् हत्वा रिपूनस्खलितं तथा तत्र भविष्यति मृतस्य भूयासं प्राप्य जन्म देवा विवस्वतः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया तस्य वरोऽस्मत्तो विवाञ्छिता तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा यो देवी यदा विलसितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या काव्यामष्टुभिता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरदायतिश्चैषवा सूरा जन्म समासाद्या सावर्णी भविता मनुः इति दत्त्वा तयो देवी यदा विलसितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्ता ताभ्यामभीष्टता एवं देव्या वरं लब्धा सुरदा क्षत्रियोषभः सूरा जन्म समासाद्या सावर्णी भविता मनुः क्लीं ॐ श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सुरदवैश्ययोर्वर